वेलकम टू मोशन एंड फिटनेस। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं बीच पे और आपको 10 मिनट फैट बर्निंग 5 to 10 मिनट फैट बर्निंग प्रोग्राम करेंगे आज बीच पे। बहुत ही इफेक्टिव होगा ये, तो स्टार्ट करते हैं इसको। Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. 3, 2, 1, stop! Round 2. 5, 4, 3, 2, 1, go! 4, 3, 2, 1, go! All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, go! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go!
का बीच पे वर्कआउट 5 to 10 मिनट करना ही आपको होम वर्कआउट बोलते हैं इसको, लेकिन हम आज आ गए आप लोगों के लिए बीच पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मोहसिन खान फिटनेस में। स्टे ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।